जय जगन्नाथ। मन भितर बेले बेले प्रश्न उठे, अरण्य मुनि ऋषि माने बास करी रही थांती, दीर्घ दिन धरी सेमाने तपस्या करती। ये संसार बंधन से अतीत थांती, संसार माया मोह को छाड़ी मुनि ऋषि माने दीर्घ दिन जंगल भितर कालातिपात करती। हेले आपण माने केबे चिंता करिसंती कि मुनि ऋषि माने कौन खाती, केउ खाद्य खाई से माने जीवन निर्वाह करती। ये भारत वर्ष भितर जेते प्रकार खाद्य अच्छी ताकू चारि भागरे विभक्त करा जायछि। कौन कौन ना चर्ब्य, चस्य, लेह, पेय। चर्ब्य खाद्य काकू कहती आज्ञा, जेउ खाद्य को चुबे चुबे की खिया जाए, चर्बण करा जाए, ताहाकू कहती चर्ब्य खाद्य बोली। चस्य चुचिमिबा, एक प्रकार खाद्य अच्छी ताकू चुचिमी चुचिमी की खाती। लेह, लेह माने चाटिबा। आउ एक प्रकार खाद्य आज्ञा ताकू चाटी चाटी की आमे खाती। पेय माने पीबा, एक प्रकार खाद्य पदार्थ को आमे पानीय जल आकार रे ताकू पान करती, पियंती। यही चारि प्रकार खाद्य भितर मुनि ऋषि माने केउ खाद्य को खाई जीवन धारण करती। हाँ आज्ञा, खाद्य तो मनुष्यर जीवन। ए खाद्य जुगुरु ही शरीर चल प्रचलन होउछि। खाद्य अभाव रे शरीर केबे बंची पारिबो नाही। तेणु एही खाद्य भितरु ऋषि माने केउ खाद्य खांती, आसंतु से संपर्क रे आज आमे अमृतमय कथा को आलोचना करिबा। शास्त्र कोन कहउचंती आज आमे देखिबा। मुनि कहिबा को गले, ऋषि कहिबा को गले चारि प्रकार अछंती। देवर्षि, ब्रह्मर्षि, राजर्षि एवं महर्षि। महर्षि ऋषि काकू कहंती? जथा भृगु, कत्रु, पुलह, अंगिरा, मार्कंड, मरीचि इत्यादि इत्यादि। ये ऋषि मानकू महर्षि बोली कहंती। आ राजश्री, रजारु केउ माने ऋषि हेथिले? विश्वामित्र एवं जनक ऋषि राजारु से ऋषि हेथिले। आउ देवर्षि, 33 कोटी देवतांक भितरु श्रेष्ठ ऋषि थिले नारद। से ब्रह्मांक कुशवटु जन्म हेथिले। से होछंती त्रिकालदर्शी। आगत भविष्यत अतीत खबर को से जानी पारंती। तेणु देवतांक भितरे श्रेष्ठ ऋषि हेले देवर्षि नारद। आउ आपणक रहिला ब्रह्मर्षि। ब्रह्मर्षि ऋषि किए ना जो ऋषि ब्रह्म को जानी थिले, ब्रह्म को चिन्हि थिले, से ऋषि होचंती देवर्षि। से होचंती वशिष्ठ आज्ञा, ब्रह्मांकर पुत्र, जे कि सृष्टिकर्ता चतुर्मुख ब्रह्मा, तांकर पुत्र होचंती वशिष्ठ। हेले वशिष्ठ एक बेश्या गर्भरु जन्म लाभ करिथिले। से बेश्या किया आज्ञा वो कहूछ? से बेश्या होचंती किए ना स्वर्गपुर रे अष्ट बेश्या अछंती। उर्वशी, मेनका, रंभा, घृता, चित, तिलोत्तमा, सुकेशी, मंजुजोशी च चित्ररेखा प्रकृतिता। उर्वशी, मेनका, रंभा, घृताची, तिलोत्तमा, सुकेशी, मंजुजोशी ओ चित्ररेखा। एही अष्ट बेश्यांक मध्यरे उर्वशी थिले सर्वश्रेष्ठ बेश्या। दिने इंद्र सभा चली, उर्वशी नृत्य रचना करुछन। 33 कोटी देवादेवी उपस्थित अछंती। उर्वशी तांकर जानू जौवन को हलाई देवतांकर मन को से चिताकर्षण करुछंती। से एमिति भावरे नृत्य परिवेषण कले जे ता नृत्य रे समस्ते विमुग्ध ही गले। से सभा मध्यरे बसिथिले चतुर्मुख सृष्टिकर्ता ब्रह्मा। उर्वशी सुंदरीकर रूप यौवन को देखी से कामातुर हे उठिले। मदन मंथ मार प्रद्युम्न मीनकेतन कंदर्प दर्पक अनंग काम पंचसर स्वर। सिंबरारी मनसिर्जा कुसुमा सुरनैन्यजा पुष्पा धना रतिपति मकर ध्वज आत्म। ये ऊनविंश नाम होछि कंदर्पंकर। तेणु कंदर्प बाणरे प्रपीड़ित होई सृष्टिकर्ता ब्रह्मा लोकलज्जा को छाड़ी उर्वशी को कोଳରେ आनी बसई देले। कहीं ना
କାମା ତୁରାଣମ ଲୋହିଲ କଲଜିଆ। ଯଦି କେହି ଜଣେ ଲୋକ କାମ ଆତୁର ହୋଇଯାଏ ସେଠି ଲୋକଲଜ୍ଜା ଆବଶ୍ୟକ କରେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ବ୍ରହ୍ମା ଏତେ କାମ ପ୍ରପୀଡ଼ିତ ହେଇଗଲେ ଯେ, ଏତେ ବିମୋହିତ ହେଇଗଲେ ଯେ, ଏତେ ପାଗଳ ହେଇଗଲେ ଯେ ଉର୍ବଶୀର ରୂପକୁ ଦେଖିକି ସେ ଆଉ ନିଜକୁ ସମ୍ଭାଳି ପାରିଲେ ନାହିଁ। ଉର୍ବଶୀକୁ କୋଳରେ ଆଣି ବସାଇ ଦେଲେ। ବ୍ରହ୍ମାଶ୍ଚ ଉର୍ବଶୀ ଭାର୍ଯ୍ୟା ପୁତ୍ର ବଶିଷ୍ଠମେ ବଚ। ତେଣୁ ଏକ ବେଶ୍ୟାଙ୍କ ଗର୍ଭରୁ ବଶିଷ୍ଠ ଋଷି ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲେ। ହେଲେ ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ମହାଜ୍ଞାନୀ। ଯେହେତୁ ସେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ପୁତ୍ର, ସର୍ବ ଚାରି ବେଦରେ ସିଏ ନିପୁଣା ପ୍ରବୀଣା ଆଧାରିତ ଥିଲେ। ତେଣୁ ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମର୍ଷି। ବ୍ରହ୍ମଙ୍କୁ ସେ ଚିହ୍ନିଥିଲେ। ହଉ ଆଜ୍ଞା, ଏ ଚାରି ପ୍ରକାର ଋଷିଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଋଷିମାନେ କେଉଁ ଖାଦ୍ୟ କହନ୍ତି ମୁଁ ୟା ପୂର୍ବରୁ କହିଥିଲି। ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଆସନ୍ତୁ ଆଜି ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର କାହାଣୀ ମାଧ୍ୟମରେ ଏ ଅମୃତବତ କଥାକୁ ମୁଁ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଶୁଣେଇବି। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, କାନ୍ୟକୁବ୍ଜ ଦେଶରେ ଜଣେ ରଜା ଥିଲେ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ନାମ ବୋଲି। ସେହି ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ରାଜାଙ୍କର ପିତା ଥିଲେ ଗାଧି। ଦିନେ ରାଜା ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ଶିକାର କରିବା ପାଇଁ ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତ ମେଳଙ୍କ ମେଳରେ ବାହାରିଲେ। କାହିଁକି ନା ଆଜ୍ଞା, ଆଗରୁ ଯୋଉ ରଜା ରାଜୁରା ଶାସନ ଚାଲୁଥିଲା, ରଜା ମାନେ ବଡ ଶିକାର ପ୍ରେମିକା ଥିଲେ। ଶିକାର କରିବାକୁ ସେ ଭଲ ପାଉଥିଲେ। ଏବେ ତ ଆଉ ରଜା ଶାସନ ନାହିଁ, ଏବେ ସବୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ଶାସନ ହେଇଗଲା। ତେଣୁ ଆଗରୁ ରଜା ମାନେ ଶିକାର ପ୍ରେମିକା ଥିଲେ। ତେଣୁ ସେହି ଶିକାର କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କାନ୍ୟକୁବ୍ଜ ଦେଶର ରାଜା ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ପାରିଷଦ ମାନଙ୍କ ବର୍ଗରେ ଶିକାର କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ନିବିଡ଼ ନିଘଞ୍ଚ ବନସ୍ତ ମଧ୍ୟରେ ସେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲେ। ରେରେକାର ଶବ୍ଦରେ ସେ ବନ ପ୍ରକମ୍ପିତ ହେଉଥାଏ। ଗ୍ରୀବା ଭଙ୍ଗାଭିରାଜାଂ ମୁହୁରରୁ ପତତି ଛନ୍ଦରେ ତତ ଦୃଷ୍ଟି। ରାଜା ମୃଗନ୍ୱେଷଣ ନିମିତ୍ତ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଭେଦ କରୁଥିବା ସମୟରେ ହଠାତ୍ ବିଜୁଳି ଘଡଘଡି ସହ ବର୍ଷା ଆସିଲା। ଚାହୁଁ ଚାହୁଁ ଖୁବ ଜୋହରରେ ପ୍ରବଳରୁ ପ୍ରବଳ ମାତ୍ରାରେ ବର୍ଷା ବଢି ବଢି ଚାଲିଲା। ଜୋହର ଘଡଘଡି ହେଲା। ଏ ପବନ ବହିବା ଦ୍ୱାରା ସେ ଅରଣ୍ୟରେ ବଡ ବଡ ବୃକ୍ଷ ଗୁଡାକ ଭୁଷୁଡି ପଡିଲା। ରାଜାଙ୍କର ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତ କିଏ କୁଆଡେ ମନ ଇଚ୍ଛା ସବୁ ଚାଲିଗଲେ। ଚାହୁଁ ଚାହୁଁ ବର୍ଷା ଛାଡିଗଲା। ନିବିଡ଼ ନିଘଞ୍ଚ ବନସ୍ତ ମଧ୍ୟରେ ଏକା ଅଛନ୍ତି ରାଜା ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର। ସେତେବେଳକୁ ସମୟ ନା ଦୌ ଦୌ ଋଷିର୍ଥେ ଅର୍ଦ୍ଧରାତ୍ରି ହେଇଥାଏ। ନିଶା ସାଁ ସାଁ କରି ଗର୍ଜୁଥାଏ। ହିଂସ୍ର ଜନ୍ତୁ ମାନଙ୍କର ଭୟଙ୍କର ଗର୍ଜନ ଶୁଭୁଥାଏ। ଏହି ପରିସ୍ଥିତିରେ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ଋଷି ଏକାକୀ ଠିଆ ହେଇଥାନ୍ତି। ଯୋଉପରି ନୀଳହରା ପକ୍ଷୀ ତାର ବାସସ୍ଥାନ ହରେଇ ସାରିବା ପରେ ଏଣେ ତେଣେ ଘୁରି ବୁଲେ କୋଉଠି ଗୋଟିଏ ମୁଣ୍ଡ ଗଞ୍ଜିବାକୁ ଜାଗା ପାଇଁ, ସେହିପରି ଯେତେବେଳେ ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତ ପାଖରେ କେହି ରାଜାଙ୍କର ନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ ଘୁରିଗଲା। କଣ କରିବେ, କି ଉପାୟରେ ଏ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଆଜି ରାତ୍ରକ ରହିବେ, ଏହି ଚିନ୍ତାଗ୍ରସ୍ତରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡିଲେ ରାଜା ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର। କେଇଟା ମୁହୂର୍ତ୍ତ ସମୟରେ ରାଜା ଦେଖିଲେ ଅନତି ଦୂରରେ, ଅର୍ଥାତ ଅଳ୍ପ ଦୂରରୁ ଗୋଟିଏ ଆଲୁଅ ମିଞ୍ଜି ମିଞ୍ଜି କରିକି ଜଳୁଛି। ତେଣୁ ସେହି ଆଲୁଅକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି କରି ରାଜା ଦ୍ରୁତ ବେଗରେ ଚାଲିଛନ୍ତି। କର୍କଶ ବନ୍ଧୁର ଉଚା ନିଚା ପାହାଡ ପର୍ବତକୁ ଅତିକ୍ରମ କରି କିଛି ପଥ ଅତିକ୍ରମ କଲା ପରେ ରାଜା ଏକ ଆଶ୍ରମ ପାଖରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲେ। ଦେଖିଲେ ସେ ଆଶ୍ରମରେ ଜଣେ ଋଷି ଅଛନ୍ତି। ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ମୋହମୁଦ୍ଗରରେ କହିଥିଲେ, ଅଙ୍ଗଂ ଗଳିତଂ ପଳିତଂ ମୁଣ୍ଡମ ଦନ୍ତ ବିହୁନମ ଜାତମ ତୁଣ୍ଡମ କରଧୃତ କମ୍ପିତ ଶୋଭିତ ଦଣ୍ଡମ ତଦପି ନ ମୁଞ୍ଚତ୍ୟାସା ଭାଣ୍ଡମ। ଆଲୋଳାୟିତ ପଳିତ କେଶରାଶି, ଅର୍ଥାତ ସେ ଋଷିଙ୍କର ମୁଣ୍ଡବାଳ ଗୁଡାକ ସବୁ ପାଚି ଯାଇଛି। ଲୋଳିତ ଚର୍ମ ଗୁଡାକ ସବୁ ଭିତରକୁ ପଶି ଯାଇଛି। କୋଠରଗତ ଚକ୍ଷୁ ଗୁଡାକ ଭିତରକୁ ମଧ୍ୟ ପଶି ଯାଇଛି। ସେ ଋଷି ସେଇଠାରେ ସେ ଅଛନ୍ତି। ସଂସାରର ମାୟାବନ୍ଧନକୁ ଛାଡି ସେଇ ଆଶ୍ରମରେ ସେହି ଋଷି ଥିଲେ। ସଂସାର କହିଲେ ଆଜ୍ଞା କାହାକୁ ସଂସାର ବୋଲି କହନ୍ତି? ସଂସାରର ଅର୍ଥ କଣ? ପାଣିନିଙ୍କର ବ୍ୟାକରଣ ମତାନୁସାରେ ସଂସରୟତି ସଂସାର। ଯୋଉ ଦିନ ଠାରୁ ମା ଗର୍ଭରୁ ପୁତ୍ର ଭୂମିଷ୍ଠ ହୁଏ, ସେଇ ଦିନ ଠାରୁ
दिन सरी सरी आसबार तार नाम हूँ संसार। तेणु संसार बंधन को छाड़ी काम क्रोध लोभ मोह मद आश्चर्य ये षढ़ रूप को जे कि दमन करथिले से ऋषि जन से ऋषि होउछंती आज्ञा वशिष्ठ ब्रह्मांकर पुत्र। तांकरी आश्रम रे विश्वामित्र जेतबेले उपस्थित हेले बड़ा आनंदित हो गले। वशिष्ठ कहला हा हा केड़े भाग्य रे आजिबो हाँ राजा विश्वामित्र आज मो आश्रम रे होउछंती द्वारस्थ मो आश्रम रे होउछंती अतिथि। या छड़ा बड़ सौभाग्य मोहर कौन अच्छी। अतिथि सत्कार करवा गृहस्थ धर्म रहउची नियम। कारण आमर कथारे अच्छी अतिथि स्वरूप स्वयं भगवान देही। अतिथि पूजा करवा नारायण को पूजा सहित समान हुए। आ जा घर अतिथि बाहुडे से प्राणी प्रेतमुख पड़े। अति बड़ी जगन्नाथ दास भागवत रे कहिसंती अतिथि सत्कार जो लोक न करे जो लोक को निराश करिक अतिथि की फेरई दिए से प्रेत मुखरे पड़े अर्थात तार आत्माटा प्रेत पालटी जाए। तेणु ये कथा वशिष्ठ जानती। विश्वामित्र सेवा शुश्रूषा करने संगे संगे मु कही आपन को ऋषि माने कौन खाती ये कथा पूर्व को उपस्थापन करी से संबंधी कथाटा मुझे आलोचना करुच्ची। वशिष्ठ चिंता कले मो आश्रम जिते राजा आज अतिथि अच्छा कौन खाइबा देवी। सी तो राजकीय लोक ना राज परिवेश जन्म राजकीय खाना दरकार राजसिक खाद्य। तेणु मो आश्रम तो किसी नाही। वशिष्ठ मुंड घूरी गला। से संगे संगे कले कौन चाहिदेले बंधा होता नंदिनी गाईटी। तेणु वशिष्ठ दुई हाथ जोड़ी कृतांजलि पुटरे नंदिनी को अनुरोध कले प्रार्थना कले गोमाता आज मो पुर राजा होउछंती अतिथि। तेणु अतिथि खाइबा पीवा दायित्व आपण बहन करंतु। स्वर्गपुर रे होउछंती सुरभि मर्त्यपुर रे होउछंती नंदिनी पातालपुर रे होउछंती कामधेनु। एई तीन गाधी आमर अछंती। तीन नाम से बहिछंती। समुद्र मंथन प्रथमे आपणकर सुरभि गाई सृष्टि होइतिले। तेणु वशिष्ठंकर प्रार्थना को श्रवण करने मात्रे कामधेनु गाई आज्ञा मन इच्छा खाद्य सब जुगेला। क्षीर बसा घी फल मूल अन्यान्य आमर पुराण मानक लेखा अच्छी ऋषि माने तपस्या करी जेतेबेले आश्रम को फेरती से स्मरणा करती गोमाता को स्मरणा करती। गोमाता प्रसाद रु से खाद्य खाती। एवं आउ अनेक शास्त्र मतव्यक्त अच्छी ऋषि माने जेतेबेले निबिड़ निघंच जंगल भितर जीवन सारा समय अतिवाहित करती जीवनटा को जंगल भितर काटी दियंती। तेणु से बन रे जो विभिन्न प्रकार सब फल गछ थाए सेउ कदली डालिम आपेल ताकू सब खाइबा संगे संगे झरणार पाई पी मध्य से तृष्णा निवारण पाती। तेणु कामधेनु गाई मन इच्छा खाद्य राजा को जुगेला। राजा मन इच्छा खाद्य खाई आनंदित हेले एवं सही रात्रक वशिष्ठ ऋषि आश्रम रे जीवन यापन कले। एथिरु आपणकर प्रमाणित हैला जे अरण्य रे वास करुथिबा ऋषि माने यही खाद्य सब खाई था।